Laing pamilya na pud ang giadtuan sa wantahanan team aron maghatod og hinabang sa miyembro niini. Mao kini ang pamilya ni Nanay Susan May Ariate. Nag-edad 65 anyos, nipanaw sa sakit nga kidney failure. Sumala pa sa social worker assistant nga si Maria Meland Morales. Ika-20 na kining benepisyaryo nga nakadawat og mortuary assistance. Wala niya gikuha ang Prep 1 nga unta plus 3,000. Pero ang iyang madawat sa sa iyang tigtungod is 25,000 tanan. Sumala pa kay Sarami Ariate, kinamanghurang anak sa Nipanaw, nga una silang nakadawat og 12,500 pesos, pinaagi sa guarantee letter, isip hospitalization assistance. Pagkamatay usab sa inahan niini, nakadawat utro ilahang pamilya og maong kantidad sa cash assistance. Kay gina-prepare gini iyang kuan kay kuan naman gud mi kung na ano na bang sakto lang gud ang kwarta gud pero gi-prepare niya daan kay madug siya na pag-abot sa panahon maglisod gud iyang mga anak ka. Ang kinatibuk ang 25,000 pesos nga ilahang nadawatan, dakong tabang na matud pa aron mapahiluna iyahang inahan. Dako among pasalamat na sa wantahanan kay dako sib tabang pod kay at least na prepare po niya iyang sarili nga mabilin pod ba sa mga gasto. Kahinumduman nga ang wantahanan o sa kaprograma sa pagtinabangay. Pag-awhag pa sa personahe niini ngadto sa gustong magpamiyembro. Kinanglan gyud nga magpreparata para kung sa in case nga nanginahanglan gyud ta parehaan ni Ma'am Susan wa man gyud siya kabalo nga naade si sakit naapoy kaduulan dayon pareha sa pagka-ospital o sa iyang kamatayon na ay wantahanan nga willing mo mutabang. Luyo sa financial assistance, naghatod sab ang wantahanan og bulag og tarpaulin alang sa nabiling pamilya sa wantahanan member nga si Susan Ariate. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.